ito, braso yan. Nakaganon sa face. Oh, yan. Kaya hindi siya full. Ayan, ayan. Sumisilip-silip lang. Ayan, ayan. Ayan, no? Kita mo? Oh, ayan. Hold your breath. Ilong to. Ilong, triangle, nostril. Tapos upper lip, lower lip. Nakita mo na yan? Ayan, no? Upper lip, lower lip. Yan, no? Ito, no? Magiging clear yan mamaya pagka gumalaw siya. Ito AFI. Tubig mo to. Ito yung placenta. Stay here now, guys. Kita mo na? Yan. Ito braso, kamay, daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Kita? Okay. Nakaganyan. Ito. Yun. Okay. Ito front niya yan. Parang number 1. Yan, yan. Yan. Kita mo, daddy? Galaw-galaw. Oo. Minsan tinatanggal-tanggal niya yung braso. Ito naman yung kabilang kamay. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mo? Yan. 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 1, 2, 3, 4. Okay. Malayo yung dito. Ito yung heart. Heart. Ang likot. Yan. Gumagalaw siya. Heart. Tapos sa spinal column from neck down. Okay naman, ano? Wala tayong mga mass. Okay. Heart. Ribs. Sadyang yan. Stomach. Stomach yung itim. Liver. Urinary bladder. Leg. Thigh bone. No? Femur. Alam mo yan, nurse ka eh. Pantay naman po. Pek-pek. Ayan. Labia. Kaya Clitoris. siya talaga. Yes. Labia majora, labia clitoris. Tama? Kabuka ka kasi siya. Tuhod, lower leg. Tapos paa. Yung paa. Anong baby Norbert? Yun. Paa. Ayan, dalawa. Kita? Malikot, no? Umbilical cord. Tapos placenta. May placenta dito. Okay? Kompleto naman ang organs.